tuturuan ko kayo kung paano mag shutter off and on sa iPhone. Okay? Sundan nyo lamang po. Try natin. Diba? Mag shutter on siya. Punta tayo settings. General. Accessibility. Assistive touch. Dapat naka-on siya. Customize. Kunin natin lahat yan. Tanggalin. Matira na lang mute. So, dapat naka-mute. Then, back natin. Try natin. Perfect. Wala nang